Assalamu alaikum, salam alaikum, nga foli ba bela jelen, c'est toujours FBI Morgana Danido. On me commenter vidéo là de. Ama commencer quand te fois on yeko ne ta fo ma yeko boyga vidéo ke. Afora ne de galon tike den ya te marché blé. Et ça ne marche plus ici. Assalamu alaikum, sans plus nga foli ba bela jelen. Fatima Sidibé depuis Angleterre, on est ensemble. Grand sœur Mijo, merci beaucoup. Awa Touré, belebele dakantiki. Awa Touré, merci beaucoup. Frappe que ngata donc kana jode, jo chogo téléphone wa iba go ngata. Awa Touré, Iba Gossifo Tapi. Ouais, je cœur avec toi. Je cœur avec toi, Awa Touré. On est ensemble. Awa Sago, merci beaucoup, Sago, on est ensemble. Madame Wage, Kadiatou Wage, merci beaucoup. Madame Djara, Awa Traoré, merci beaucoup, Madame Djara. Amenyo Rombolo, Yain, Adan de Morgan de Do. Madame Djara, merci beaucoup. Mouna Sougo, grand sœur Mouna, merci beaucoup, Amenyo Rombolo. Adan de Do. Awa Touré, Kana Jode, à Gossifo Tapi, ouais, je cœur avec toi. Amenyo Rombolo. Amenyo Rombolo, il y a vidéo. Nous, les blagues, on blague, ils répondront. Quand nous répondons, olu tone bolo o blakoro den nu olu sera morgan ne pour me beta uglon awala sinon awa ma jene to fo dongele awa ba frappe kede mais awa be frappe ke aka me mima o donendo mais morgan be jene to fo dongodo ne be jene to fo en tant que jene be blakoro den blaga awa nini et c'est obligatoire en tant que jene fana be boka rasa fanini et c'est obligatoire et j'ai eu le droit aussi pour répondre jene chokodogo a droit be mbolo de ma fo ye ngona ka ko duskasi bina video mam do fa uta ka fo video la sisan ko ne ta fo maye boy ga baneni ke oye galonfi Abdul Kader merci beaucoup oye galonfi de sans plus tard aujourd'hui si ku jene de malon wa be aketo quoi kunu soufe ani biye video min ko quoi video nu defo fitine video nu soro quoi o kama nye video nu supprimer quoi sinon Morgan il na ya ka video bladron ta supprimer ni na ga video bladron ta supprimer sans plus tard aujourd'hui obina jene kuma ga na me obina jene sugo kuma ga me awa yi frappe sigirote jene la bile awa ko ni miri comment dire ni soupassement jaga ni soupassement c'est ka soupassement c'est na ma cliendro ita iredi malgré que awa mi fo tien de do parce que jene so ko fleni mami ko ki je ikun kolendo ijelendo mais si ça éclate tout ni ga no tout ni sinon follow ko me céder la bati na ça kun iko de ki je baby respecté tout le monde qui te respecte tu étais comme la reine du céder. Mais c'était avant, mais c'est pas aujourd'hui. Ote billet. Follow moi kumbi bonye qui te cédère là. Qui t'aura sako. Mais bi, i bonye lente bi. Follow kun jelendo. I abiele tuko kan follow. Mais aussi ça wote, i jelende ça. Ah ouais, il frappe de. I bolo, begi bolo do de. Ka i bolo tani, i c'est un bon senga, i bolo bon bolo kan photo capture de ngabla. Eh ala. Ala ka bolga do Awa Touré là. Grand sœur wa amenyo bolo quoi. Awa Touré amenyo bolo fo saya. Amenyo mbolo ini ka horon de abi amenyo mbolo quoi malgré qu'en tant que jene be blakoro de blaga bok yineni kana blakoro de répondre mais ibe jene frappé wane frappé jene frappé et ya bode ko ni bourdiali.com jene ka koloni Awa Touré te plus âgé que Awa Touré jene mundi ake iko tsaka jene Morgane jene parce que heni mi duskuna iko tsaka jene Morgane muso ni heni bi duskuna iko tsaka jene Morgane malgré que jene plene heni bi dusukuna ni ma heni bla ini ma fo sera je ma ye jene deme ima do ma fosi qui to céder là ikumbi yere bonya ite ma ko appel ta fosi ça i bolo ko ni bolo céder la jamale bi na tuki ko ni go mi uboki muso mi bi ko o muso mi be jonya de la i kofe muso mi bi ko o bi ko jonya de la c'est un esclave iga esclave de o be tuku e jene ko esclavage muso mi bi bolo ga jon de do ni go mi o de do. Parce que malgré que vous le silanendo, mais au vidéo manité, Morgan besilan temi. Fatma Tamadou, merci beaucoup. Comment dire, au vidéo manité, au vidéo manité, ko olu ta fo maye ko gaboga baneniki. Afrane na ko galon de ko olu ta fo maye ko boyga baneniki o galon tigela dendi. Wa vidéo man be horon dendi. Vidéo man mi be ni ba rasa baneni bi rasa fanini bi awdete horon den, awdete halala den, awdete islamé den, awdete islamé den. Aou de ça d'abord badé ya bebisa ka écran ko fede ko ka sa ibisa nduga na ino ma Morgan ma Jassim mais il toi t'étais un homme moi je suis un homme mi kara vidéo to la de ye minu bugo avant olu keni olu te foshido ou tout bolo fili chokodo nere ko koro fili choka e to kamina o ba koro fili choka mina do e ba koro fili ta c'est ibo moi je suis en live tu vois baby ta ke d'abord baya ide jene
malgré que ala sa faye jene ala sa ye jene demi ala sa ta tourner 1 million 8 000 euros atla wodi araziba tima ay jene horongole nga video la me ay jene ga video la me ay kuma min fo mbalma ay na jene so do la me ne ku yesi la me den jene binuma ma ekunte boki bera sa fane mais ni ballon chikoko la be sigi ire de mo ni ballon chikoko la be sigi ire de mo petit me kuma jene benedo petit me kuma vraiment to benedo malgré que ne tara o duskasi bula bi duskasi moyen ve avec ni ngufa vraiment tout bolo ou sera ma récupérer folo ne de kumisa ka wonege ne de ma chama be vraiment chama be mini be boka swala neni mini be boka ma chama neni grâce à Morgan wolu tara uko grâce ne Morgan uga groupe la ma chama ka se ka do groupe kono grâce ne Morgan a beninga sunche grâce ne Morgan yere fote fo grâce à ne Morgan sur la dana olu yere ma uta don mais no de fo danizio ka wal ko be chokodi moi mini deme ko a dit danizio ma wari tigera ni awa to ko kale ka wari tigera et puis c'est vrai et c'est pure vérité awa to ko ka wari tigera et tam ko awa to ko wari tigera et c'est vrai et danizio wa mini wari bo dunko ka danizio fana deme o warta la yoro jumende wari kera chokodi malgré que yé ou la kunu nte ma fo se rappelle table nte ma fo se rappelle ta inana français tina chokodo inana français ite na chokodo tu es là je suis là ibera sa banini ni beka galon tige ka sira rasa dongo galon tige rasa gota galon fi ni galon tige et so obligatoire ma Morgan aussi mbese gabo ni galon tige ba fi galon tige abitoro ama foko kasa koneta fo ma ko boga ma ubani galon fi nene nga prévu donné nga prévu bembolo chini wa ay jene sokoro wala mais sans plus tard écoutez jene sokoro s'il vous plaît ni muso ba ko sa koro sambi olonvla bientôt 60 ans bientôt 105 ans elle debo ga démission bla biga banini ke Morgan ojo bembolo ma dimi wa ala me muso ba sabu jugu ala me ay jene ba che nyongo soro donala téléphone na akoma asola cedar desiri kuma ala mere nya wele cedar de be ko munu kuma ka wakati baba kamara kele fe nya be nya fanya ka faye ngoni baba kamara na fo mo munu be je kulin kono ma be fole mo me we chemi ta ka ku ka president arasa ngoni cheni ngani yamma ni kolosha eni fani ba che ini baba be ini baba A plus B, ini baba be kelen. Yay, mais malgré que ete horon, ne ku yen horon den. E ku yen horon den. E ku nte sigi kibara sa fanini. Ye video mi ke kunu, video en bantola ye munde fora sa fama. E sera faso jo. E tu sera faso jo, il no golendo, ita iko ki je folo. I bolo ni se mu itu nettoyer folo. E no golendo bo gara sa fanini. E musoroba sa mpioro de bo gara sa fanini. Ay jene la mede. ala me musukuru no gole billahi na fanya o dona ko jene ko ali ne arasbachi ne dalete yena billahi aya foy o la ko kata arasbachi ka fe soro facilement ben dabali ba iba kala na kan kuma kani kele ni ne hakili jigina la kuma o kuma ne te paniquer tout quoi ala mere ne dusukun bi lafiya quoi arasbachi ko jene ko mena mi fi ko e jene tere ibika baba kamara mi fo tere ne arasbachi mi meka kumi fe ne dalete yera ala mere ko abene re kolo la ne re be se kali yere jafa ala mere aga pression da depuis yoro la ko je fais pas confiance à personne parce que ali ne re ne dalete yera ko daga chogo di ala sabi se ka dani nafiki musukuru nuna chogo di awe ala sani mau be fara ni mingo ala sama bingo abe bo sina bo banini ala sa de ko kanga mau banini galofi ay musukuru ba iname doutre mi bibolo ni te fene ka fo Facebook sanfe ko ala sa ye doutre sur grâce à Razbat ye voiture sur grâce à Razbat ka tlatuni 1 million Razbat ka 1 million bo ka dima l'espèce ni te fene morgane ko kuma fo ala sa ka 1 million iba war sigi ay doutre mi di iba doutre sigi ou que ça soit ay 8 000 euros. C'est de ma 8 000 euros mindi ma français iba war sigi niya war sigi nete kuma de c'est de ma 8 000 euros mindi ma ibona kasola Razbat 1 million min boka dima ni sera ka war sigi de nete kuma
mais en tant que rasa 1 million dima que c'est de ma wa clatun ga 8 000 € dima ika clatun gi sigi écran kofe in nogole ka clatun gi sigi écran kofe ka rasa fanin jene rasa fanin amadane farila quoi ina fo yene de fanin yaye mais malgré que te horonte mami balo kile ki ko ki je ni ay bi dajo fasokola dajo fasokola bi grâce à Razbach ibi dajo fasokola bi en tant que grâce à 1 million ni ma rasa 1 million di karasa fani ni jene atika dane farala mbi gosi dombe mbi frappé en tant que fana ika danga den video man mimbe ika blakoro den mimbe rabe ka boka awa buruja dongodo blakoro den be ka awa buruja dongodo en tant que obe awa buruja dongodo jene ne bi frappé ka suko ka duguje wanyo defo ici c'est en France banani kala mimbi bolo abang sur français a dalembe Maroc abang sur français Morgan va fo wati be ibang sur français kunita va fo video la kolina na français be karate ki ibene ibang sur ya ibado Morgan e chemi etene donde mais video man mimbe idalembe video man mino ko ben disiko sini ka saka soldai olube Morgan do mais ibena ibang sur ya yande français ibena ebe Morgan da falen sur français kita ke nafigi denya blakro denya kita Maroc ka maou faneni yande français ibang da falen sur ya malgré que be ka video man min defambi o video man flene biar siro tubolo we boli ube ka video ke yoro mina ube ka video ke minu ga sokono ne ba yoro don ube video ke muso minu ga sokono ne ba don ima ekunu ni bi video be ke yoro mina yoro kelente c'est pas la même chose wa wol de bebo ka on ta fo ma fose ki ga boka ma répond ki ko boka ma banani et c'est pas vrai on a eu les preuves même l'argent que les gens qui te donnent les gens qui t'a donné l'argent pour donner à Dani Junior ko wadi Dani Junior ma we wari min dikira di Dani Junior ma wari tigera bi atigera chini wa j'ai eu les preuves après vous bemulo ma o ka deme ke Dani Junior be kasola ko kasa e wari dima ati Dani Junior ma ka kla ko wari tige après vous be bambolo ol de bobo Facebook la yin horon de wan islam de wi wala on be hine ebe hine nebe hine Junior e fantande de Junior Afrique ikumisa ka Junior ka wari hala kungira milliard de na fara ka di Junior ma ikanga wari c'est Junior ma même si c'est milliard et c'est obligatoire hana ka milliard de ikanga di Junior ma no wari betige ol de bobo Facebook sampe aw yin horon de wi aw islam wi tout moria na do ga video flo ka meyele de ne manu ga video flo do ne be yele de mais ne ma président yakuma minufu iga kuma obeya iga kuma ka umbeya malgré que chamu tara kaso la domina chamu yaga kaso ke chamu segina chamu be français compromis tracé ko an kumbe commander alors an kumbe mission dollar ay abibu chamu mine atara kaso bombala aga jugement faut le 4 mars ubolo uye checkse adi nima ya kibeke checkse iye beta asime ifaso la folo ibeta asime ifaso la pele betla ga segin tukuni ibeta asime ifaso la pele betla tukuni ga segin ibetla tukuni ga segin français asola damale do amenyo ngondo aye jene la me kono ni bi duskasi be ni ngufa kanem Morgan wele donner to rappel ta ntiga appel ta bintiga c'est fini entre moi et toi c'est fini entre moi et toi et d'abord dia de écran ko faire d'abord dia drone de écran ko faire ne may ne bisa ma mine wallahi na nyogo yebe sujuru bla cenga ce ye minu bugo kun yodo de bugo ma o catégorie ou te killing e minu bugo lu ka tango o te fosi don bisa bugo de mbo fonga biro wati bisa bugo bisa be bugo non ay jene la me na akoma ko ibe kele mina kele nobulu mais il dit ja fait me buida kono après vous ka kibulu ibe mbalo ne mako be ya woroni drone de la wanunu ya galontige denya fenfenke asi prévu tout bolo ayara samina général ya fait abitamu ya cederti abitamu ya anga vidéo tike kati yara sama anyara samina ya fait général abe galonfi après vous situ après vous force tout bolo ere ma fo koli ala sago koni bi jila ja koni be fe minke ka après vous ka soro ibolo aw be galon mi sila la Facebook sans après vous force ta bolo sans preuve wa wol de mona bo galon tigi de yala aw ni rasa jira kunu rasa flene aw de na jira aw de gerla rasa galon fi ka mauta page et vous n'avez même pas honte aw la me kolon aw la me de ya
i ka se ka assumer i bɛ ko kɛ i gɛlɛya ko i kana k'i ka liti tiɲɛ ko i kana kɛ sababu ye k'i minɛ k'i di faamaw ma c'est à dire i b'an tɛ ka min faamu a bɛ n'a jɛnɛ bɛ wuli arasibaci ka liti diyaɲɛ kama a wulila don dɔ la faamadenya ka n'i yɛrɛ di anw fantanw ka kɛlɛ ma aw fantandenw de ma Arasa trahi yan Arasa ko don min na 3000 vies 5000 vies est-ce que a y'i tɔgɔ fɔ wa mais malgré que i yɛrɛ ka dusubaya bi nimisa bɛ ɲini k'aw faga aw b'a dɔn a tɛ se ka gɛrɛ Arasa la bilen fo ka diɲɛ wuli parce que e cɛ ba nin k'a fa nin ka dɛsɛ k'a fa nin k'a ba nin ka dɛsɛ bi olu de wuli Arasa wulila k'an fantanw dɛmɛ e fantannen de ma Arasa trahi yan Arasa bɛ kaso min na bi aw de ma publication bila vive la justice malienne vive la justice malienne dɔn de y'a publication bila k'aw nisɔndiyalen don aw de tɛ yan ɲɛngo denya kama par la haine min b'aw dusukun na hali sini n'aw taara kaso la Arasa t'a fɔ ko comment dire aw taara kaso la k'a bɛ content k'a bɛ nisɔndiya non Arasa t'a fɔ k'a bɛ nisɔndiya mais aw jugusago denw aw de bɛ publication bila on est content vive la justice malienne hɛni i bɛ sanni kɛ hɛni e musokɔrɔba si jugu in i bɛ sanni kɛ hɛni e musokɔrɔba san 60 i bɛ sanni kɛ hɛni jɛnɛ i bɛ sanni kɛ hɛni a lamɛn ni musokɔrɔba tere ko jugu hali mana filɛ walayi o kɛlɛ o kanu kama o bonya kama o karama kama o la maninkaw ko bonya bɛ mande bonya masegin bɛ mande o raison kama ni ko k'a bɛ Arasibaci sɔrɔ ne y'a fɔ mo moi je me sens menacée parce que ne kunkolo la ni Arasibaci détruit la ne ɲɔgɔnna minnu bɛ yen bi fantandenya la wallahi ne bolo an ka avenir de donna bɔgɔ la abi parce que ne b'a dɔn diɲɛ ni Arasa détruit la anw fantandenw anw ka avenir de détruit la c'est vrai mais bi anw ka avenir détruit la aw musokɔrɔba si jugu ninnu de bɛ sigi écran kɔfɛ publication ni fɛngɛw malgré que karisa n t'i fɛ mais n tɛ fara i la o ta tɛ ɲɛngo denya ya Arasa n t'i fɛ mais Arasa kuma bɛɛ bɛ bɔ n bɛ publication bila hali sini na Arasa ye publication bila dɔrɔn hali sini Arasa ko sini Mali jɛlen don i b'a ye ni nafiki den ɲɛngo den ninnu bɛ bɔ dɔrɔn Arasa ko ta e cɛ Arasa ma ɲi dɛ a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ Arasa ma ɲi Arasa ni Arasa ko ngo tɔn bɛ i n'a fɔ wulu de don wulu les siens i n'a fɔ wulu ni Arasa ko dɔrɔn ngo olu bɛ kule u yɛrɛ ma de wo Arasa mana fɔ ngo dɔrɔn u bɛ kule u yɛrɛ ma de publication o commentaire o video o montage u b'a bɛɛ de bila e cɛ ma ɲi Arasa ma ɲi bi Arasa ma ɲi sini n'a ko dɔrɔn ngo u bɛ de i n'a fɔ wulu i n'a fɔ wulu de don les siens i n'a fɔ wulu ni Arasa ko dɔrɔn ngo u bɛ kule ci u yɛrɛ ma de parce que u b'a dɔn u tɛ se k'a lajɔ n'u ma bɔ ka nkalon siri i ka video bɛ n bolo i ka preuve bɛ n bolo i ka vocal bɛ n bolo nkalonfin vocal tɛ yen vocal fosi tɛ yen papa vocal papa tɛ yen nka anw de bɛ ɲɔgɔn dɔn non mais aw la kolo in bɛ meleke an tɛ Arasibaci ɲɔgɔnna sɔrɔ a cɛ o cɛ wulilen don bi k'u bɛ wuli k'u bɛ Arasibaci kɛlɛ a si tɛ se ka Arasibaci ɲɔgɔnna kɛ a si tɛ yen aw dun tɛ se dɛ aw dalen bɛ cɛ minnu na k'olu bɛ se ka Arasa kɛlɛ olu dun tɛ sera dɛ Arasa i ka audio bɛ n bolo Arasa i ka jɛnɛya video bɛ n bolo Arasa i ka ni so in t'i ta ye Arasa i bɛ wari min ta kalo la 3 millions 30 millions Arasa a preuve bɛ n bolo nkalonfin preuve fosi tɛ yen preuve pas paga tɛ yen aw lamɛn tu la min bɛ se ka kɛ an ni y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ mɔgɔ kelen u tɛ se ka kɛ aw tɛ se dɛ donc ni ne ye mɔgɔ ye k'i bɛ bin Arasibaci kan ne bɛ barika ne bɛ c'est-à-dire ne bɛ dimi yɔrɔ fɔlɔ min na o ye déjà je me sens menacée parce que ɲɛ bɛ n ka avenir menacé cogo la o de bɛ ne ka première chose ye ka bɔ ka Arasibaci défend mais sinon en réalité wari ɲini à cause de l'argent Arasibaci bɔ ko o ko la Arasibaci yɛrɛ de bɛ k'a yɛrɛ bɔ o ko la parce que Arasibaci bɛ ka adamaden minnu kɛlɛ don o don n'u ye ko sɔrɔ ko Arasibaci bɛ se ka bin ni nin sans hésitation u b'a la bi aw i n'a fɔ aw de ye Arasa la bi aw de ye Arasa jugu caya Facebook sanfɛ aw de bɔra yan ka taa karamɔgɔw neni karamɔgɔw faw neni ka karamɔgɔw ba neni à cause de vos intérêts aw ka intérêt kama aw ye fɛn bɛɛ sɔrɔ mobili du aw bɔra aw ka du n'a ka mobili o bɛ se ka danaya to aw ko n'aw bɔra Arasa ko o danaya kelen de bɛ to yen o danaya kelen ma se ka to yen dɛ i jɔ n bɛ nin bloquer e bloquera maa o maa ni ko ne ka téléphone na n ka video vive jɛnɛ o y'i bloquer len de ye
bloqué to o yi bloqué le wa e bloqué la ko vivu jene ni o fone ka video la dro o yi bloqué le ndi ibe bloqué fo itala har muso do bi nkanu mo ba muso do o do na commentaire bla nga video ko dron ko tu nous fais pitié nye muso im bloqué direct nye muso im bloqué direct nta yenga téléphone nta yenga page où est le problème abe donné ni jene te dominer kuntende abe passer ni jene nunche dominer kuntende jene mbene to groupe la dominer kuntende ube kwa mi fone ma groupe la kuntende c'est pour ça ni ga don kola kwa anyengi ni follow yani ga don kola anyengi ni follow yani ga don kola yani ga me commentaire bla me Morgan doa ou me commentaire bla vivu jene anyengi ni follow pourquoi Morgan sera jene ma anyengi ni follow yaye mais ni nuga horongolo nya mbode boga duma alaba nego ni nego wa video muga video décortiquer usaka video ka beke galuntige de yaye misaka benge me utisew imasa wavo ko lutafu maye ko boy ga video ke ma malgré que nego fenfenye ndeke wa horo me sakuma gande ko choni mawe horo de wa fara ko Morgan boy ga video ke fanta baneni arasa baneni boy ga rasa attaquer afora nedi a vocal bende na fara ko galon me bona vocali ma de la vocal je mais na fara galon me boka vocal je devant tout le monde me boka vocal je be jolé me bombe vocal je be devant tout le monde connaît ta fo bo maïga video ki boyga kasa baneni boyga kasa fani oye galon fi afrane de Morgan bo rasa fani Morgan bo comment dire fanta baneni ube boli kana yafa de limfi bo iga fanta baneni fanta be bo kana yafa de lamfi bo iga rasa fani wa so wole de maboka attaque kede wole de maboka rasa critiquer de wole de kumba fa on avocat bene bolo de ka avocat be mbulu wa mawde la ka fo de Morgan ibe ni jemi ko ijanto yerla de Morgan ibe ni mami ko ijanto yerla de ijanto yerla quoi mais wol de bo da bala la dongo do ka galon tigi dron ala wali be mbolo adona ta bala galon fi papa malgré que ni maw ka dron me kelen bene bolo net sera sur Facebook la ko me galon tigi mawi wari mindira ko dani junior deme wari mutigera we wartige deme mi kera ko ake dani junior wari be machi de wari be machi junior ma malila de abe machi maintenant me bonaye abina problème do auni junior ti et pour moi même ça m'intéresse pas ko auni junior ko do ani junior ti ça m'intéresse pas ko passer auni junior ti junior ga wari abe machi de awa tule fana ta kera tande oui awa tule fana ta tigetande eti comme te presse Morgan de do ala me sans hésitation bala bi ale bani bolo karas bashi nyangmase shubaka tena dewa fura daga munu dona aras bachi kama misu fagara aras bachi kama mori fantasy de la ga fo video la de ako jene ki de la ga baraki ide la ga dabali ke pour que rasa bise gi furu chogamina ay fanta de la ga fa ga video la ko jene de la ga ta soma u fe ga ta mori u fe pour que rasa bachi bise ga a furu chogamina fanta de afore il ne ma donno na de mais ni fanta keni awu donno na fota fanta de la ga fu video la edungo ko mawo be saka mori abara o kera sala daga jolde do na rasa kama ire daga jolde do ye daga jolde do rasa kama fanta de la ga fa ga video la ko jene ide la ga baraki ko pour que rasa bise gi furu chogamina fanta de la ga fa ga video la de fanta se de la ga fa ga video la ide la ga baraki pour que rasa ga se gi furu chogamina ide la go baraki non mais ara me amu pe ko mi make aras bachi la aras bachi te bila aras bachi ko fara jajugo munu silaka complot munu traseraka jamunu dana ya ko ina fo aw complot min trasera sakama aw ga groupe la de ne che o kuma ga me aw ga groupe la ko muso ma akuma sana kuma bo aras bachi ko akuma piéger kana langolo en a beninga sunti aw ga groupe la de che ko Koraz bati yana kunga bona sako akunga piéger kana langolo akumna langolo video akunga ngarazi bati piéger di langolo video akwana nai amako ba langolo video yana kunga bako akumba piéger apeninga sunje ofra video ofra ko groupe la chewe akuma fa ko groupe la akumbera sa piéger afra ko muso mba piéger muso mbe sakoro de kuma bias gilengo ni ay awate wata be sina pudela sakoro sambi olonvla ol de besi dongo donga sina puke afara olu de
ko yana kunga bora sa ko kunga piezi kana langolon an kuma ko ba langolon na rasa yana kunga bora sa ko kunga piezi kana na langolon video sakoro san bi olon min beski dongo donga sina puki afara ko lu kunga rasa piezi kana langolon kuma ko bala no se rasa so parce que le monsieur là il est très intelligent mais e ba fo ko ma obi ye piezi da rasa ga matira bi mais wa rasa piezi de afara ko groupe la ko ya rasa an kuma ko ba rasa langolon an kunga rasa langolon bokana nai akunga piezi ma bisi ini mami jera horonya o kasa akunga kasa piezi kana nai ina fo mami ni wa précaution ta makama kaula biara sa kele ga mi awu desira sa faneni baneni meni ballon ti koko la abe sigi yere demo ayelo ya kono dogola kenega avant ka sale Ivan ma ala o bisa ka compter ka ba mais chama bia shikele ngele kono ina fo ko piezi nyona ala sa ma bi piezi ngono de agoko muso me ala sa piezi muso indesira parce que muso yere ba don demisenta ebile ayewo ya be sinapu deke imana le fle wati be sinapu deke ko gara sa piezi o desira gara sa piezi malgré que na wo afo atebali auna atebali ne morgana ne de be nu jogodo ne nu jere sa fi comme l'état ne de bu jogodo parce que nous fle fisiri wale udo si la meute horonte si la meute parce que ni nu jera duskasi bifa horonte si la meute mami bisi ka dani junior to kasola ma obe deme ke ko warti dani junior obe klatunu ko warti ke nga preuve bi bambulo ka klatunu ko warti ke o war be tike tuguni malgré que junior be kasola junior a risiki minta ka junior ka warti ke tuguni horon tes la meute uye warti tani fembe uye warti kanu ka teme bien fembe ga ima warti kama bi ubera sa fanini vi kama bi ubera sa banini to kama bi ubera sa fanini iseru modoro ima su modoro be bo bi fanini. Mais Francis de mais Arasbach moi je sais que tu es un homme là ça y est tiédi parce que malgré que ni ma kibe kasoke akei fasola ni prison ke i fasola o de ti yayi même minu dale me tunga fe na fo dongo do Morgan ko we plenty do Morgan kama Morgan ko we plenty do malla mbeta nga kasoke malla mbesigi me na Francia ina fo chamu yake tuga me na chamu yake ya minki mbeta malla mbega kasoke malla mbesigi me na Francia même minu be plenty bu kama utsata malla haru usunu sara usubu don kasola. On devait signer Karango, ne maïndé abonata bonata. Taïfa Sola, va répondre à la justice d'abord. Adja Diabaté, merci beaucoup Adja Diabaté. Va répondre à la justice d'abord. Maintenant, écran kofe, na fala dongo do Morgan, we plenty do ikama mala, iksaka mala. Mbenga vol beta, mbeta mba kasoke. Et je vais les répondre. Mbeta répondre tribunal, la mbeta la mbesi. Kaira kone faso yen faso de. Mali yene faso de. Ne wola yene mbesa yene. Mais malgré kachama non. Wol debu sigi écran kofe, c'est à Kamfola. Ni ma yakibe ke tche. Il faut que tu assumes. Ni plenty doni kama i fasola taire po ibesi. Ma dobe nu tara hari usu ubu don kasola. Nu sarare. Uga su kesi de uba don kasola avec la anakara une minute de ubabo tukuni. On le busi wa ikran ko fe texte adro. Dabayadro. Awte jene nginga. Na bi jene makunendo abe fenge sa ubene Morgan atakisa. Sisa era video era obeka ne Morgan ke kormatike san. Ni a obene kormatike matin emble min boudeme ou kun jigi ene Morgande mais malgré que le temps passe ne revient plus jamais depuis 2000 ne yaye ni blakoro de imboraka awa tourner neni ne bolba no ngo ne ta bonadi c'est fini parce que de un awa ma foske ka klatuni ka blakoro de blaka awa baneni ka awa faneni ka awa dem buruda ka klatuni wo musoni wo tenu nga sikituni ka rasa faneni ka rasa baneni wo ka klatuni ka rasa faneni ka rasa baneni olu ka kila tuguni gara sa faneni gara sa baneni olu de bɛ sigi ay karan kɔfɛ k'olu ye silamɛ olu ye hɔrɔn ye yaye olu de bɛ siran k'olu ye silamɛ olu ye hɔrɔn ye a ye jɛnɛ lamɛn mais jɛnɛ n'u ye plainte gosi ni jɛn i tɛ maa i ɲɛ t'o maa la min bɛ se k'i dɛmɛ a ma ten i m'a ye kunnasini dɔw b'a fɔ u ka video la a ye nin video in ci ma t'u bolo y a pas personne qui t'envoie leur vidéo maa tɛ min bɛ se k'u ka video tigɛ maa tɛ min bɛ se k'u dɛmɛ a ma ten bile malgré que vous kun jigene Morgande ou ya neme chogo ne wado no y a pas solution parce que neni horon de bisakaji ne nga video ko gosi damina awe preuve chama yede awe ko chama soro sisande groupe be gati yanfe kelebe ke groupe la ama to man sena sa ame mobile ambe metro ta ambe TGV uta
ambe tramuta ambe bisita au début instant ou madame il faut le madame il faut ça c'est le début du commencement ni hage mena quoi atara bregena de tike atara bere de tike ni hage mena quoi hake na mena quoi atara bere de tike ni hage mena dura atara bere de tike malgré que mba bloquer vidéo bina jena ko sobe mais mina dumuni ke folo quoi parce que un shoot que dans la vidéo la direct et tout ça merci beaucoup mon frère ay nous sommes bamso ngame kurana ka kuma fanga ka kuma fanga sɛbɛ dɔ de sa ala ye kuranɛ ta ka nkalon tigɛ mais min fɔra ye kuranɛ kɔfɛ a ka kuranɛ ta kɔfɛ i na n'i sigi ni manamana kuma ya min on s'en fout de ça mais k'i bɛ bɔ anw ɲɛmɔgɔ n'o ye Arasi Baci k'i bɛna na montage komi baba y'a kɛ cogo min na on va aw dun ta bɛ montage de o de fɔra ye mais alhamdulillah la sela min na den barikamaw ka dɛmɛ bɛ n bolo tu crois que den barikama b'i bolo kunu de mais bi den barikama fosi t'i bolo den jeni kɛ min kun b'i ni jigi o ye ne de o banna de mun gɛrɛ aw tɛ hɔrɔn ye aw tɛ silamɛ den donc mɛ nin bloqué e bloqué la quoi ne m'a fɔ maa o maa ni ko k'i bɛ jɛnɛ soutenir ne ka vidéo la dɔrɔn k'i b'a commentaire bila dɔrɔn i bɛ bloqué dɔnbagaya t'o la balimaya t'o la i ko ne ka vidéo la commentaire même si tu me connais tu écris seulement vive Jene Sogodogo mbi bloqué direct a beninga sunche a benin sungalo nche ne ka vidéo commentaire vive Jene Sogodogo mbi bloqué wa foni tara pe compte yore daele sinon mbi bloqué ne ka vidéo ko vive Jene Sogodogo ou bien adona ta borata mbi bloqué parce que malgré que ebe Jene don chogo ite Morgan bo ite se gane Morgan bo ebe ndo chogo ite ne Morgan bo nde kumene wuli sunogola depuis sous 2h du matin. Quand on est sous 2h du matin, nous avons une vidéo là, 2h du matin, 3h du matin, Morgan ni vidéo intima. A Beni Sungalo inti, a Beninga Sungalo inti. 2h du matin, 3h du matin, Morgan ni vidéo intima. Morgan ni vidéo intima. Yaye. Morgan ni vidéo intima. Sous 2h du matin, 3h du matin, a Beni Sungalo inti. 2h du matin, ou bien 3h du matin, Sungalo. Et bon, donc chogo itene bo. Ibu don chogo itene bo. Non. Donc babla, Amzandi merci beaucoup les soldats de Sigo, merci beaucoup Amenyo Mbolo quoi. Ibrahim merci beaucoup, Abdul Kader Baga merci beaucoup frère. Amenyo Mbolo quoi. Sigo ga soldat Amzandi merci beaucoup mon frère Amenyo Mbolo quoi. Yaye. Adanido. Comme m'a pressé follow ni sungalo sara. Ni sungalo sara Amenyo Soro. Jene bina santi kwa nala sona. Abina do Morgan echemi. Malgré que ka blakro dem blaka boka awanini. Donc moi ima depuis aw nete nyombo sa ni la fialendo foka faka jugu tena fos ntengere jugu cha ntengere don problème la fos e fera bloquer la quoi e fana nyama ding e fera bloquer la quoi il connaît la vidéo de ne a fodé mao ma si tu me suis ni benga vidéo suis combien commentaire vive Jene Sogodogo bloqué to mbi bloqué na ija Jene ga sakiche na ija nye Morgan nyi kanu mais ne ga vidéo la ni ko drone vive Jene Sogodogo bloqué to mbi bloqué a Beni Sungalo nje mbi bloqué fura fo stala mbi bloqué wa na page de talongo papa akera bloqué to mbi bloqué direct bloqué to che do takra la banko juguay ina fo baba kabara nyora nu vendredi ni santé la vidéo 29000 vues et boka katina ko kele que vendredi ni santé aujourd'hui c'est quel jour lundi 29000 vues allez non mais non molo quoi Jene ni sungalo sala mais non solo ya kabaka tenu merci beaucoup kabaka tenu mais non molo aja jabate merci beaucoup Fatima Silve merci beaucoup depuis Angleterre. Madame Wage Kadiatou Wage merci beaucoup. Madame Diana Awa Traoré merci beaucoup Awa. On est ensemble. Awa tous les brébrés d'Akadji merci beaucoup. Intouchable merci beaucoup Intouchable. Fofana Mamadou merci beaucoup. Arasi Dibi c'est là Kabako on est ensemble mon frère. Arasi Dibi avec nous molo. Kane, merci beaucoup. Mola Sago, merci beaucoup. Mola et Sago, merci beaucoup frère.
dɔw bɛ forfait signé Facebook sanfɛ an kan tɛ rasa critiquer bilen i b'a dɔn dɔw ko k'u tɛna rasa gosi bilen parce que n'i ye nkalon tigɛ rasa la n balimaw ne yɛrɛ fɔ video la aw bɛ maaw la kuma la mɛ aw bɛ da an kumakanw na aw bɛ da an kumakanw na a dɔw u bɛ forfait signé u bɛ rasa bila a dɔw bɛ yen u bɛ rasa bila fosi man jugu i bɛ video kɛ ko denmisɛnnin fitinin i mɔden i filan u bɛ dɔgɔnin o b'i ka video kɛ nkalon ye o ye maloya dan de ye aw bɛ video kɛ aw ka video a laban ma fosi t'aw suit yan aw bɛ video kɛ dɔrɔn ma fosi t'aw suit malgré que maaw bɛna aw filɛ dabaya ani nɛnbarabaya in dɔrɔn sinon à part ça zéro à part ça c'est zéro à part ça zéro depuis don fɔlɔ min olu ye ne ka video ye dɔrɔn u paniquera de ka wele dɔrɔn ka wele ça fait longtemps ne yɛrɛ ménager quoi u b'a fɔ ne Morgan an b'i ka adresse dɔn an b'i kɛ tan min ka gɛlɛn dɔrɔn k'a fɔ i bɛ arabu sara ka Morgan bugo sauf ce que ça non n'i yɛrɛ de don j'accepte et j'assume n'i yɛrɛ don j'accepte et j'assume voilà Ada de don Morgan de don donc m'aw bila assalamu alaikum taala wa barakatuh don nataw la aw tɛ komi on attend fin de Ramadan sunkalo bɛna sa sisan ni sunkalo sara an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ maga masi de fɔ fana merci beaucoup ni sunkalo sara an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'aw ye nkalontigɛdenya min kɛ n'aw ye mot kelen bɔ k'a siri ala sara ko nkalontigɛdenya ni ma bɔ k'a démenti o kɔrɔ ko ne tɛ Konate halala et puis encore n'aw y'a poussé dɔrɔn aw kumakanw n b'a di maaw ma u b'a jouer aw ka jatoyaw n b'a di maaw ma u b'a jouer kuma aw ye complot fɛn fɛn tracer arasiba cɛman n b'a di maaw ma u b'a jouer n'a fɔra ko Morgan ne m'a fɛ Morgan bɔ i ka rasa banni ni n bɔra n'a vocal ye don min na a kana bali la dɛ a ka n'i tɔɔrɔ dɛ a ka n'i tɔɔrɔ fana n b'a dɔn a tɛ n'i tɔɔrɔ fana i y'a faamu wa voilà donc merci beaucoup donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sinikɛnɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ parce que demain je suis occupé voilà an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sinikɛnɛ parce que n ka téléphone inikasabulu min b'a la quoi inikasabulu tira quoi dugumana bɛ to ka fɛnkɛ dɔɔni quoi fo n ka inikasabulu changer de a inikasabulu tira min bɛ sanfɛ inikasabulu min bɛ écran sanfɛ a tira quoi inikasabulu tira n bɛna inikasabulu changer quoi pour que image bɛ se ka ɲɛ kosɛbɛ quoi i y'a ye a dannen don CFBI Morgan donc assalamu alaikum taala wa barakatuh intouchable on est ensemble mais awa Touré kan'i kɔfilɛ bilakɔrɔ den ninnu ma dɛ a gosi fo tapi kana jɛnɛ to yen dɛ a b'i répond a sirannenba de don a mana video tɛmɛtɔla ye dɔrɔn ko awa bɛ k'a frapper a sirannenba de don kana jɔ dɛ o video kɛla poste Facebook sanfɛ min bɛ se ka majiya sɔrɔ i n'a fɔ awa Touré y a pas vote entre awa Touré avec les autres videoman non a ko ka di bɛɛ awa Touré ko ka di bɛɛ mais e yɛrɛ bɛ tan i musokɔrɔba tɔ san 60 awa ka fɔ la bɛɛ k'i tɛgɛ bɔ dɛ n'i ye video kɛ dɔrɔn u bɛ maaw tɛgɛ de capture kɛ sisan tɛgɛ ni senw i jɔ i yɛrɛ bɛna to ka n senw bɔ sisan tɛgɛ ni senw u bɛ to k'o de capture kɛ sisan i m'a ye denmisɛnnin fitinin ta a barika denmisɛnnin fitinin ta malgré que o de sanfɛ aw e b'i ta kɛ ni o dɔ ma video kɛ i b'i bolo don i poche kɔnɔ tan i b'i bolo don i poche kɔnɔ tan tellement que i bolo ninnu nɔgɔlen don e de t'a dɔn e b'i ka famille balo cogoya min na ne t'a dɔn e bɛ dumuni di i furucɛ ma cogoya min na i bɛ dumuni di furucɛ ma cogo di malgré que maaw y'a gosi n'a bɛ video kɛ a b'a bolo dogo tan comment dire n'a bɛ photo publier a b'a bolo dogo tan a laban photo publier ninnu i b'a bɛɛ dabila i senw bɛ i n'a fɔ kaba bɛ maa min sen na kaba i b'a dɔn kaba fɛn dɔ bɛ yen ko kaba o bɛ bɔ maaw sen na quoi i sen bɛ i n'a fɔ kaba bɛ maa min sen na a laban i bolo ninnu i tɛ photo yɛrɛ publier e cɛ man ɲi kosɛbɛ tan i bolo fana nɔgɔlen don i sen ninnu bɛ i n'a fɔ i ye comment dire kaba bɛ maa min na quoi e bɛ tila tuguni ko k'i b'o publier tan donc b'a bila ni ne furumuso kɛra tan don o don o y'a ka furu salen de ye ne furumuso ka kɛ tan a tɛgɛw ka kɛ tan a senw ka kɛ tan o y'a ka furu salen de ye o don de furu bɛ sa o don ne mana o senw filɛ n'i y'a senw filɛ don o don k'a bolo filɛ don o don o y'o ka furu salen de ye o don furu bɛ sa bɛɛ bɛ taa n'i sen fila ye malgré que non n mɛnna n bɛ cɛ ɲini na quoi a yɛrɛ ka fɔ la ko n mɛnna n bɛ ka cɛ ɲini mais n ye n diya ne cɛ de sɔrɔ sisan a y'a diya n ye cɛ de sɔrɔ sisan a yɛrɛ b'a fɔ video la o y'a ye ni ne furumuso sera ka kɛ tan don o don cɛw ka kɛ tan bolow ka kɛ tan i n'a fɔ kaba bɛ maa min na o don de a ka furu bɛ sa o don a bɛɛ ni ala n'a kira cɛ o don de ne b'a ka furu sa o don Morgan de don donc big respect à vous Massi de Fofana merci beaucoup et madame Wagé merci beaucoup à mes ɲɔgɔn bolo